freeintromusic.com layout track. This is a demo set of freeintromusic.com. Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition. Today our topic is checking understanding. I hope you enjoy the lesson. Alright, let's start. Checking for understanding. Adik-adik, kira-kira apa sih itu checking for understanding? Itu adalah ungkapan yang digunakan untuk mengetahui atau mengecek pemahaman seseorang mengenai apa yang kita sampaikan. Respon yang diberikan bisa positif atau dia memahami apa yang kita sampaikan, bisa juga responnya negatif atau tidak memahami atau kurang memahami. Beberapa contoh untuk mengecek pemahaman bisa kita sampaikan kepada seseorang. Contohnya, do you know what I mean? Do you know what I am saying? Do you follow me? Do you understand? Got it? Is it clear? Are you following me? Nah, itu beberapa pertanyaannya. Nah, adik-adik sekalian, untuk menunjukkan kita paham atau showing understanding, ada beberapa respon yang kita bisa katakan. I see, artinya saya paham. I understand. I get. Yes, I understand what you are saying. I know what you mean. I am with you. Nah, itu untuk menunjukkan kalau kamu memahami. Untuk menunjukkan tidak memahami atau kurang memahami, kita bisa katakan, I don't get it. I'm sorry. What do you mean? Excuse me, but I'm not following you. Again, please. I don't understand. What do you mean? I don't quite follow you. Kita simak percakapan ini ya. Nah, ini percakapan, the conversation between teacher and Rini. Teacher say, Rini, where is your homework? Lalu si Rini menjawab, here it is, sir. The teacher, oh, you have not finished it. Do you understand how to do it? Rini menjawab, I'm sorry, sir. I don't understand. Nah, dia berkatakan tidak mengerti. Teacher menjawab, first, you do task 1 and after that translate it. Do you follow me? Ini bertanya dia, do you follow me? Apakah kamu mengerti? Lalu si Rini menjawab, yes sir, I understand what you are saying. Nah adik-adik, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat untukmu. Oke, bye bye, see you next time, see you again.